एक्सप्रेस वगैरह। तो ये दे आर ऑल हियर अराउंड मी, वो सब अबाउट दैट कंडीशन ऑफ NH-66 वगैरह के बारे में वो कह रहे हैं आप NH-66 के बारे कंडीशन NH-66 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड MDR रोड्स, इंटरनल रोड्स के रोड्स आर नॉट roads are not pothole free. They were promised they will Turn left toward Father Agnello Road. still potholes are still आपो there. आपो रे आपो रे यो मुडसा लाग्यातले एक आपो हांगा फोन दी हॅलो हांव जना भंडारी उलयतां गुड फायन तूं मात जा न्हू म्हाका कितले वेळ लागता तुका हांगा येवपाक एक्झॅक्ट पॉयंट तुका खबर तुगे स्टेट हायवे कंडिशन तुका खबर आहा न्ही तुगे नॅशनल हायवे कंडिशन तुका खबर आसा तुका तुज्या नॅशनल हायवेचे कंडिशन तुका खबर आसा स्टेट हायवेची कंडिशन तुका खबर आसा स्टेट हायवे सगळे आसा ते सगळे एंटायर पत्रादेवी पेडणे टू कोळे काणकोण MDR रोड्स तुका खबर आहा कितें कंडिशन आमी तुमकां कितली मेमोरंडम दिली 1 आनी 2 न्ही आनी कितलेदा तुमचे कडेन आयले आमी डेलिगेशन घेवन अजूनच आमकां रिजल्ट मेळना तुमी सांगले आमकां 2 ऑक्टोबर 3 नोव्हेंबर म्हळ्यार पोर्टवॉज फ्री जातली नोव्हेंबराक अजूनच जालो ना नोव्हेंबर जालो डिसेंबर जालो जानेवारी फेब्रुवारी जालो अर्द जालो मागीर केन्ना जावपाचें आतां तुवें पळय टेंडर काडला पळय हांगा पत्रादेवी पेडणे टू कोळे काणकोण अजून ते वर्कआउटां तुमी वर्स जालीं अजून काम केन्ना सुरू जालें थंय हय सगळे कडेन तुमी वर्कआउटां दिलात अजून काम केन्ना सुरू जायना एग्जाम्पल तुका दिता मडगांव टू काणकोण अजून तुगेले वर्कआउटां दिला पूण काम सुरू जायना कित्याक सुरू जायना पळोवन न्ही तूं म्हाका फाल्यां काणकोण जाय तूं म्हाका फाल्यां काणकोण जाय खंयच्याय परिस्थितीक सकाळ फुडें म्हाका काणकोण जाय फाल्यां कशा परिस्थितीक हां हांव तुगे सगळे टिमी घेवन तूं फाल्यां 10:30 म्हळ्यार 11 म्हाका काणकोण पाव आनी ह्या बाकीच्या रोड्सां कशें आसतलें सांग म्हाका बाकीच्या रोड्साचेर सगळे रोड्स तुज्या पयलीं कंडिशन कितें आसा सगळे रोडाची कंडिशन तुका खबर आहा न्ही हांवें सांगपा जाय वेगळें फोटो मान तुका धाडले आसा हांवें नॅशनल हायवे धाडला स्टेट हय मागीर तें आतां इम्प्रुवमेंट केन्ना जातलें आतां तुगे हॉटमिक्स सिजन स्टार्ट खबर आहा न्ही तुका नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील 6 म्हयने हॉटमिक्स सिजन हय मे 15 एंड जाता तुमगेलो हॉटमिक्स सिजन आनी आतां तुगेले हॉटमिक्स घातले की तुका हें जावपा जाय तें ब्लिडींग जावपा जाय आनी कॉम्पॅक्ट जावपा जाय तेका कमीत कमी 1 म्हयनो जाय तुका हें जाय पडटा वत जाय पडटा तुमी आतां घालतले केन्ना आनीक वत कितले वेळ मेळटलो तुमकां हय हय म्हाका ते थंय तिनूय कंडिशन वेगळी आसा तुगेली सांगता काणकोण मडगांव टू काणकोण बॅड कंडिशन आसा मागीर काणकोण टू पोळे बॅड कंडिशन आसा मागीर न्यू बायपास हायवे केलो वरात तुका एंटरटेनमेंट पार्क जाला न्यू हायवे तुगेलो सगळी मनोहर पर्रीकर महाडेंजर मार्ग आसता एंटरटेनमेंट पार्क जाला तूं वचून तूं केवडे केन्ना गेला त्या रोडान गेला पळय तुका रोड चलोवपाक गाडी चलोवपाक आसा न्ही गाडी चलोवपाक रोड आसता मागीर तुका क्वॉलिटी कंट्रोल खंय आसलें मॉनिटरींग करपी खंय आसलें तुगेलें आतां कोण रिस्पॉन्सिबल आतां मेंटेनन्स पिरियड तुवें चालू जाल्लो आसा तरी आतां तुवें काम सुरू जायना तुवें तें एक्सपान्शन जॉयंट एक्सपान्शन पळयलां कितें जालां तें जंक जाता तें पळयलां तुका तुगे इंजिनियरान तुका रिपोर्ट केला तुजे इंजिनियर येयन तुका रिपोर्ट केला ब्रिजाची कंडिशन रोडाची कंडिशन रिपोर्ट केला न्यू हायवेच्या हें सारकें हें रॉंग तुगे उलयला तूं रॉंग उलयला तुगे ड्युटीची ड्युटी आसली आनी तुजी ड्युटी आसली कम्युनिकेशन करपाचें हे गॅप ऑफ कम्युनिकेशन कित्याक सांग म्हाका हां आज तुमकां लागून कितली फॅमिली डॅमेज जाला खबर आसा कोणाला आवय मेला बापूय मेला कोणा भाव मेला भयण मेला हां हेचा एक्सिडेंट पळयलो तुमी
कितले गरोबा उडयले तुम्ही पयलीं घरावे उडयले खबर आसा हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आमचे लोक टॅक्स क्या पे करतात सांग म्हाका बरे रस्ते मेळपा खातीर न्ही बरें उदक मेळपा खातीर न्ही आनी तुमकां कांयच पण केन्ना तुमी सिरियसलीनेस कित्याक दाखयना आमकां सांग म्हाका केन्ना दाखयतले आतां म्हणटा आमी आतां कितें डेडलायन कितें आसा बरें आतां तुमगेली म्हाका दिसता बाकी वॉल टू सावथ गोवा उलयला नॉर्थ गोवा कितें आसतलें सांग नॉर्थ गोवाची कंडिशन ना आतां तुमी तो पत्रादेश सामको खूब उरला तशें ना सारकी ना तुगेलें सारकी ना अजून तुगे रस्ते सारकें सॅटिस्फॅक्शन ट्रॅव्हलरांक चलोवपाक खंयचे रस्ते ना आतां तुमी ह्यायसा तुवें रोड एक्सिडेंट आयकला तो ह्यायसा 5 दिसा रोड एक्सिडेंट आयकलात रोड एक्सिडेंट्स आयकला तुवें ह्यायसांक कितले जाण मेला ते पयला फॅटल एक्सिडेंट्स पळय कोणा लागून ते कोण रिस्पॉन्सिबल तेका PWD हायवे तुम्ही रोड्स न्ही माझी जबाबदारी कोणी घेवपा ही आतां पळय तुमकां आतां मिनिस्ट्री आतां CM ना मिनिस्ट्री ना सगळो ऑथॉरिटी तुमकां आसा चीफ सेक्रेटरी तुमच्यान जाय तशी डिसिजन घेवपा आता तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक भिता म्हाका कळना आतां काय कमिशन ना पळय ते पयलीं पूण कमिशन आसलें 30% 20% आतां आसा आतां कमिशन आसा न्ही न्ही अशें पयलीं आसली पडटा मिनिस्ट्री आसतना आसली पळय आतां आसा ना न्ही आतां ना तेन्ना काम बेगीन काय सुरू जायना आतां तूं कितें कर फाल्यां तूं गेले सगळी डिविजनाची मिटींग आहा पळय 12 तालुक्याची आनी तेंका सांग कोण कोणाक ऑर्डर दिला तांकां काम करपाक स्टार्ट करपा लाय आनी आमी 15 दीस म्हळ्यार रावतात 15 दीस सगळ्या 15 दीस म्हळ्यार रावता आमी तुका स्मुथली करपाक आनी आमकां ते आयकोपा मेळना खडी ना डांबोर ना ते आयकोपा मेळपा जायना कित्याक तुका प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येता तुका डांबोर मेळटा आनी ते मेळटा खडी मेळटा गडकरी मेळ्यार तुका डांबोर मेळटा खडी मेळटा स्मृती इराणी हिरोईन जाल्यार तुका खडी आनी डांबोर मेळटा पण भायर आमी सामान्य लोक तुका टॅक्स पे वयता जाल्यार डांबोर आनी खडी मेळना हे आनी 15 तारखे नंतर आमी आयकोवपा ना पयलीं सांगता खंयच्या परिस्थिती आतां आमकां एक्सिडेंट आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना डायरेक्ट बॉडी घेवन हांगा येतले तुमचे कडेन येतले ओके आनी म्हाका 15 दिसाचो रिजल्ट जाय आनी फाल्यां तूं म्हाका काणकोण जाय तुगे टिमी बरोबर आमी नॉर्थ गोवा सावथ गोवा पळय टुरिजमाचे बॅड इफेक्ट जाल्ले आसा त्या रस्त्या लागून खबर आसा फूल बॅड इफेक्ट जाल्लो आसा ट्युरिस्ट त्या वटेन सावथा वचपाक जातात बेजारतात तुजी स्ट्रेच पळयली तो कसो आसता आतां ओल्ड एज खबर ट्रिटमेंट आसा तांकां पासून हालत आमचे काणकोण किडनी पेशंट कितले जाण येतात तांकां कितले त्रास आसात खबर आसा त्या पोर्टवॉल्सान लागून तुमगेल्या प्रेग्नेंट वुमनाचे कसले त्रास आसात खबर आसा हां एक 10 वर्सां जास्त जगपाक तुमी 10 वर्सां पयलीं काबार करता आमगे लोकांक हांव तुका पर्सनल मेळपा येता आमी परते फोनाचेर सारकें जावपा ना तें पण फाल्यां तुगे टीम म्हाका काणकोण जाय 10:30 म्हणल्यार 11:30 मात म्हणल्यार ओके फाल्यां ते तिनूय रोडाची इश्यू आमी सॉर्ट आवट करया खंयचो मडगांव टू काणकोण काणकोण टू पोळे आनी न्यू बायपास त्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण तुगे कोणाक ते जावंय खंय तो कोणालो काय कोण तरी ते आमकां लागना ते तुमी पळयात तो जावं बी तुमी पळयात आमी जावं लागपा ना कित्याक टॅक्स पेयराचे पयशे हां कोणाक बाबा पयशे न्ही त्यात तुम्ही मातशें सिरियसली स्ट्रिक्टली तुमकां कितें हेल्प जाय सपोर्ट जाय आमकां सांगात कॉन्ट्रॅक्टर आयकना आमकां सांगात ते कसं हाडपा ते आमी हाडटात ओके फालच्यान तुगे म्हाका सावथ गोवाचें काम सुरू म्हणजे कितें म्हाका रिजल्ट मेळपा जाय ओके ओके बाय बाय आनी तुका कोंकणी कशी कळना आमकां हें न्ही क्लॉज न्ही कोंकणी कंपल्सरी न्ही जॉबाक When I joined, it was not compulsory to UT. I joined in 1985. मागीर तूं शिकपा जाय न्ही I was in Delhi. आमचे सारकें बंद पडयलें I was in Delhi all the time. Human Service Post in Delhi. I came in June 2020 on here. I can understand Konkani, I'm saying. I can Sir, understand. I'm not fluent in Konkani. can you give us a justification as to why the roads are taking so long to get done? Because you all are definitely making us to go from one office to the other office, from one officer to the other That officer. should not happen. That is not. Okay, so then what is your justification for the roads not being done for so many years? Which road? All the roads. Have you gone to Seoul? Do you know that the tourists who come to Goa, they Seoul don't road. end up going back to their home state because they lose their lives because of the roads, the condition of the roads in Goa. Do you realize that? That's all. Have you seen that road from Kalangut? No. So at least you are accepting the fact that some of the tourists have lost their life because of the roads. No, I'm not accepting. You just now said that there is one of the cases. No, I said one road was dug up by WRD. Yes. That's why it's taking long time. Is WRD in Goa or out of Goa? WRD is Water Resources Department of Goa. Exactly. Huh. Does they it? are responsible for their work? They are not yet completed the अरे work. why not communicate No. Entire stretch, right from Kalangut to
Shore level is in a very pathetic condition. That's what I'm saying. That So particular road, how come you are blaming WRD for that? they have rated 1.1 meter diameter. Pipeline घातली बरोबर आसा. But That is now okay. this has been done for so long time now. No, they recently there was. But you are not following up with the WRD. Yes, follow. That work has been completed for. दाखव तुगे दाखव so long time. corresponding दाखव तुगेले follow up. It is not completed by them. नहीं तुझे No, corresponding no. दाखव What show is me it? corresponding. See, it is not at my Whatever level. you At E level, they correspond. Come So exactly, this is what I'm trying to tell you. We are coming to you as an officer. You are telling it is not at my level, it is at another level. So you are telling us to go from level to level. So WRD you You cannot said follow What up. is your Hold justification? responsible We WRD want a for the bad justification condition from of you. roads. We want a justification from you. Are you in a position? Are you in a position to give us a justification for the bad roads in Goa? Oh, that is not your department. It is my department, but you have to specify that. In fact, roads in Goa are quite You good tell us what exactly is your specification You of still your say that the work. roads are good. compared Sir, to other states. Sir, Why Mr. compared- Gupta, why compared Mr. to Gupta, other you, states? you first you specify, you give us, tell us what is your role as in this chair, and then we'll be able to question you on which part of the road we have to ask you for. If you're saying to ask you for the road which is on the right and don't ask you for the road on the I did not left, say that yeah, so that is what I'm asking you according to I your did not say specification. You must be having a proper layout of which roads come under you, right? All the roads. Are you saying that 100%? He's saying all Are the you roads. saying all the roads, no? So then I'm asking you that why give us a justification. We are come here. This is 3 years correspondence we are showing you. I doubt you will be having 3 years correspondence. Yes, I don't have the yes correspondence. Then किती Sir, मुलं फोकान करता it is your department. तुका सॅलरी कितली Achieving a salary, whatever I get. कितली मेळटा Around 2 lakhs rupees. मागीर तू लाग भेटेन किती करता तू Whatever duty I'm assigned. कितें खंय आसा you don't have a correspondence with you. But it's not in my, it's a big office, Baba. I don't keep Yeah, everything. big that office is also, me. yes. So then give us a Superior justification. now. We are asking you one You simple are the question. superior of Give us a department now. justification for 3 You years. are second Your superior. Your roads are not in a proper condition. We are asking a justification. For the past 5 minutes, I used the word justification at least 100 times. What type of justification? I can't The understand. pathetic condition of the roads. See, many roads are quite good. Now you tell me some few roads which are not in good condition. We are repairing them. It's a continuous But process. when? See, it's a Please, continuous process. See, Sir, we I are- remember CM had specifically told that action would be PWD minister in fact had told that action would be initiated against the engineers Hiring officer. and the Blacklisted contractors. people. Correct? I remember that statement. Just So now see that this since our the demands. minister is gone, so what action are you taking on the engineers, your subordinates? No, I'm saying most of the roads are already Excuse me, repaired. excuse me. Most of the roads are See, repaired. this is one example which we have shown from Margam to Kanpur. This is the main road, and because of which the tourism is badly affected in South Goa. But when As far as I know, he is has. it taking so long time? After shouting public, No, it was Then- already on the anvil. They have been where we were We have sleeping. We have been writing to them. We have been calling. What writing? Have you shown? Have you sent that show cause notice them? Yes, I Have you showed? Show me. Also ask how many When you contractors are send blacklisted. show notice? Till date, Show me till notice. date, how many contractors have been blacklisted? From the बरं, 1 minute, इकडे जाऊ. आमची डिमांड वाचप्या. Just can you read this demand loudly? डिमांड वाच. त्यांका को प्रेसा को डिमांड किती करता त्यांनी. रस्त्याची खरं हाल झाला तर Eurasian गोंया येता आनी That तेजे could जीव really- बी वयता मरे. You are speaking with whom you are calling? He. But he didn't send any notice to that Kudrali contractor. Even show cause notice reminder also, show cause notice also. These are our demands. You just किती वाचलोय? I read it once. You have any idea about how many contractors have been blacklisted? No, not a single in last. Why? Why? काय ना बरे काम केले man. They done good work. So No? you think right from Patradevi till Anansa, that contract has been awarded to Mr. MVR, right? Not the entire thing. Not the entire thing. At least the road, the retaining wall last time had collect in Giri Mapsa somewhere, correct? Not really. We are saying about game area. Who gave it? So
have you seen the condition of the road? The road is so bumpy. It is still not finalized. Purposely you have On made that I that am going, bumpy road purposely because Goa is means tourism only. Why should Concrete It is road. entertainment. Concrete आहे Yes, तो entertainment. करपा ना. That concrete once it put it's final no. Not entertainment. Then have you seen the road from Bambolim to Penji? Sir, are you satisfied, satisfied with the condition of the road? condition of the roads? there is an authority. No, no. Are you satisfied? Substandard work. You are not satisfied. And it is done So under your what supervision. have you done? Your engineers are supervising the You are work. not satisfied, no? Done. Sure मरे. त्याला 2016 सगळे रोड्स आहे पळय त्याचे रिपोर्ट चेक तयार कर. क्वालिटी. कळे? आणि कोणा मेंटेनन्स पिरियड असतं नी? How many year maintenance period? It depends. Sometimes Depends सांग मरे कितले ते. Sometimes 4 years, sometimes 5 हा माहिती आहे 4 years जावचे आसा ते मेंटेनन्स पळय. हा ना जाल्यार तें कित करतलो? Otherwise, If they You have not blacklisted any of them, no. 3 years Blacklist back, करतलो? when we had submitted a memorandum. That time the PC had promised us to blacklist the contractor. Contractors. Blacklist the contractors who have failed to do their job. सो एकदा ब्लॅकलिस्ट कर नाल्यार रिटर्न घे पयशे सगळे आमगेले. See, you're saying you are not satisfied, but you're not blacklisting the contractors. किती सांगला? What is Sir, called? sir, sir, one second. You are saying that all the roads in Goa are coming under your jurisdiction. You are also saying that you are not satisfied with the quality of work which is done of the roads. we have to, I'm talking Just about- second. I'm talking about In certain areas. In certain areas. In the major areas. Work in especially- this area, Bandhavgarh area, it is not, What you do now? It's not Very bumpy. bumpy. You travel on that road and I know it's bumpy. But what action are you going to take on that contractor now? What I'm saying, at least let me speak. Yeah, yeah. See, We have an हा बंदी सेटलमेंट आहे ते आम्ही. now since we have come here, you will be taking action. And so, See. why didn't you thought of taking चल action? लागपाना for फोन a long लागपाना time? तो फोन पे बना तुझे तो. Since you are aware that that road is bumpy, पळय it is not done properly. 2016 मध्ये रोड सुरू झाला पाहिजे केला पहिली हे सगळे घे रिपोर्ट तयार कर आणि कोण फेलियर झाला पळय मेंटेनन्स पिरियड पण मेंटेनन्स करून घे सो ते ऐकना ब्लॅक Is लिस्ट having any pressure from the contractor? एक I think मिनिट so. एक Send us मिनिट a- माचो सरकारी एक थोडे मिनिट ह्या जाऊ आहे हारे जाऊ एक मिनिट कळ्ळें न्ही ते काय करपाक पळय शकना फर्स्ट टाइम की सांग तुका हात बांधून दवर. फर्स्ट टाइम की सांग तुका जे पळय 2016 रोड्स कंप्लीट केला पळय कॉन्ट्रॅक्टरांनी तेजो रिपोर्ट तयार कर हे सारखे परफेक्टली जाला काय जाला ते सबस्टँडर्ड जाला जाल्यार तेका पळय ते चेक कर आनी तेका मेंटेनन्स पिरियड आसतलो 4 म्हयन्याचो ते करून घे ते करून नाल्यार तेका ब्लॅकलिस्ट कर ब्लॅकलिस्ट समज करपा ना जाल्यार पयशे रिकवर करून घे आमगेले कितें सांगलें हांवें Yes, I understand. हां टॅक्स पेयर्स मनी ते कोणा बाबाल न्ही हां खंयच्या पार्टीच न्ही कॉमन मॅन पण टॅक्स पे करता तेजे पयशे Even I pay tax. हां मागीर ते रिकवरी करून घे तुका रस्तो सारके मेळ्ळा आसा रस्ते सारके आहात Which road? एनी रोड I said many. तूं खंय रावता वेर स्टे Santa Cruz. रोड बरे आहात ऑलमोस्ट जागा ऑलमोस्ट ओके खंय Santa Cruz are okay. I mean, the way. ओनली तूं वयतीस रोड बरो आसपाचे बाकीचे No, I'm saying you said where you stay. Oh. I have specified. तुजी because तुवें specific- तो रोड बट निवळ दवरलो म्हणटा बाकीचे रोडा कितें I have specified to that specific question. All Sir, the as roads per are- your knowledge, out of the 100% of the roads in Goa, how many roads, according to you, are as per standards of your specification in percentage wise? I don't have any data, but I'm sure that more than 60% roads are in good condition. So the remaining 40% we've been following up. We are not even arguing that it is more than 40%. We are taking your word. So the remaining 40% we've been having correspondence for the past 3 years. Taking it, I'm sure action is happening. For 3 Yes, years, sir. for last 3 years, not even a single contractor has been blacklisted. And now you are saying that you will be Blacklisting doing is it not- hands-on. Blacklisting is not a solution. No, getting the work done is a solution. But No. you are not, even you are But not once doing you that. blacklist- It's a also. maintenance that also you are not doing. तुम्ही ते पासून करून घेना So तुम्ही ऍक्शनही घेना तुम्ही कामही करून घेना आता तुझे तुम्ही चार admit option करता आहे. की more than 40% roads are not yet completed. No, they So- may not be in good condition. I don't say not complete. They're completed. They're not in good condition. खंयची कंडिशन आसता तुगे रस्तो एक दाखय म्हाका येता So मातशें at least एक रोड courtesy दाखय to admit शो मी वन रोड that the which roads is are in good bad condition can you show me Goa one road is a tourist state. No, only when the When Amit the Shah tourists comes. come here and Ah, what Amit Shah is they take away helipad that road Tom Modi.
They have Okay, म्हापसा रोड एक बार झालं सुरू आहे. मोदी Literally they are risking their lives. They have lost Ah, lives. to this road. Tourism is going down. Because Shetani The road- fact that we don't have proper roads to reach the destination. Almond road you doing in your field. तो बरं केला. It's not a road. Huh? It's a helipad. Common Having road access. And that was communal, no? for what purpose that helipad? Common people? PM, PM, sir. It was done within 3 days, sir. Not 3 days, 20 hours. It was in 20 hours. It was 36 hours. Same 36 time, hours. Why you Sir, can't if give we common can people? manage, if I don't think our government is so bad, because if we can manage to build a helipad for PM within the past 36 hours, in 36 hours, According to I this don't statement. think it should take more than 3 years to get this road fixed. Which road? The 40% of the roads that you have told us is in bad condition. Please understand, there is a process. Estimate comes, we get estimate approved. So It for happens. PM's It's PM's always helipad, process. there is no process. It happens in 36 hours. General public process. General public. No, no, no. For general public process. बरोबर आहे का? There is process for everybody. Amit So Shah the process is the same the for road was the done PM within, as well as 1 general week. public. In those cases, we take approval later on. Exposure approval and goes up. So The he is time more so short. important. Time is so short. So he is more important than the people of the state. Give us genuine answer. Protocol is that way only, no? I will not get same priority as PM gets. I mean, it's protocol Give is us that way. genuine answer. I'm giving genuine answer. So how long do you think it will take? We've been doing correspondence for past 3 years to Now get 15 days our left. roads fixed. 15 days. 15 days. 15 days. Other face the action. Okay. Advance को cover आली 70% सगळे discuss करा. सुकल्या हांगा ना करे जाऊन ढवळीकर तुमका करतो कॅमेरा ट्रायपॉड घेऊन येतो ट्रायपॉड रोल कोणाचे पॉट करून दवरता आज तुम्ही PWD हेड ऑफिसर आणि किती विषय असेल तुमचा विषय गेले 3 वर्सां आमी ह्या रस्ते जे गोंयचे आमी पळयता की सगळे खड्डेमय जाल्ले आसात आणि मुख्यमंत्र्यान फुकळ्या एका भाशणान
स्टेटमेंट दिल्लो की 3 ऑक्टोबराक तेणें स्टेटमेंट दिल्लो की 1 नोव्हेंबर पसून गोंयचो एकूय रस्त्यार खड्डो उरचो पॉट होल फ्री जातलो. तेजे उपरांत कितके म्हयने केले, आतां नोव्हेंबर जालो, डिसेंबर जालो, जानेवारी जालो, फेब्रुवारी आज सोंपलो, 4 म्हयने जाले तरी गोंयचे रस्त्यांची परिस्थिती कशी सुदारना. कितके लोक एक्सिडेंटान गोंयांत मेले, जे वायट रस्त्यांक लागून एक्सिडेंटान लोक मेले. गोंयांत कितकीशे ट्युरिस्ट आयल्या. ट्युरिस्ट कितें काय म्हणल्यार की एक खड्ड्यांतल्या रस्त्यांनी ट्युरिस्टांक भोंवचें पडटा. ट्युरिस्टांचो कितल्यांचो एक्सिडेंट जाल्लो. जे एजेड पेशंट्स आसा तांकां एम्बुलन्सान पसून व्हरतलो जाल्यार तांकां सारकी रस्त्यांची परिस्थिती ना. सो अशा वेळार हे डिपार्टमेंटा कडेन आमी इतके फॉलोअप करीत आशिल्ले की तांकां सांगलेलें की बाबा हे गोंयचे रस्ते जे आसा हे रस्ते तुमी सारके दिया. हेका लागून कितकी मेमोरंडम्स दिली, कितके फॉलोअप केले आनी आज हे फेब्रुवारी सोंपतकीर पसून आज आयल्यार हेंच्या आज रस्त्याची परिस्थिती कशी सुदारना. सो आज ताका आमी परत मेमोरंडम दिवपा आयिल्ले आनी आज आमी मेमोरंडमा मार्फत आज मागणी केल्या की पयलीं तांकां तेंचे दाखोवन दिला की तेंच्यांनी कितके इरेग्युलरिटीज केल्ल्यो आसा PWD. एक तर 3 वर्सां पयलीं आमकां PWDन सांगलेलें की जे कॉन्ट्रॅक्टर जेंच्यांनी काम सारकें करूं ना तांकां आमी ब्लॅकलिस्ट करतले. 3 वर्सांनी आज जर तांकां प्रश्न करीत आज सांगता ते 1 पसून कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जाल्लो ना. ताजे उपरांत बाकीचे तांकां विचारलें की टेंडरां दिवन अजून पर्यंत काम चालू केल्लें ना. ते आतां ते म्हणटा हेचे फुडें आमी पळयतले. PWD खुद एडमीट करता की 40% गोंयचे रस्ते अजून जाल्ले ना. PWDचा चीफ इंजिनियरान स्वता आपल्या तोंडान सांगला इट्स ऑन रिकॉर्ड तर 40% गोंयचे रस्ते सारके जाल्ले ना म्हणून एडमीट केले. पूण केन्ना सुरवात करतले तें तेजे कडेन उत्तर ना. PWD मिनिस्टर जो आशिल्लो तो आज मिनिस्टर गेलो. आज सगळे राज्य हेंचे आसा. अशें आसतना पसून हेंकां जाय जाल्यार कितें करपाक शकता पूण ते कित्याक लागून डिले करता हें म्हाका खबर ना. प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंयांत येवपा जालो 36 तासां भितर तेंच्यांनी हेलिपॅड बांदलें. पूण सामान्य गोंयकार जो टॅक्स पे करता तेच्या खातीर रस्ते बांदपाक हेंचे कडेन आज टायम ना. ते खंय पयशे घातल्या कितें केलें म्हाका कांय खबर ना. सो अशी ही हेंच्यांनी जी परिस्थिती केल्या ही आमच्या गोंयकारांचेर हेंच्यांनी परिस्थिती हाडल्या. हेंचो जे लेथार्जीक हेंचो जो एटिट्यूड आसा हेका लागून आज गोंयकार सफर करता. कितके लोकांक आज आमचे लागचे लोकांक आज उगडोवचे पडले एक्सिडेंटान. आमी मागणी केल्या की ताबडतोब आज तांकां 15 दिसांची आमी हांगा डेडलायन दिल्ली आसा. 15 दिसां भितर हे सगळे रस्ते जे उरल्या हे रस्ते सारके जावपाक जाय. काही जे इन्फ्लुएन्शियल BJP पॉलिटिशियन्स आसा तेंचे जावयांक हांगा व्हडली हजारो करोडांची कॉन्ट्रॅक्टां दिल्या. तांकां हे PWD प्रश्न करपाक भिता. हे इंजिनियर आसा, मंत्री बसून जे आसा, इवन मुख्यमंत्री बसून तांकां प्रश्न करपाक भिता. सो असले कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करता इंजिनियर कडकडटा तांकां. आज हो बांबोळे जर स्ट्रेच पळयत गाडयो अक्षरशः असो उसळटा. बॅक प्रॉब्लेम बी कोणी आशिल्लो ताजे फाट बी मोडून वचपाची. सो अशें आसून पसून ते आज तो म्हणटा ते एडमीट करता तो की ते म्हणटा रस्तो सारको जावना पूण तेजेर एक्शन ते कितें घेतलें तें उत्तर ना. सो आमी मागणी केल्या की जे कॉन्ट्रॅक्टराचो जो मेंटेनन्स पिरियड आसा ते थोडे कडेन 4 वर्सां आसा, 5 वर्सां आसा. ह्या मेंटेनन्स पिरियडा अंडर हे सगळे रस्ते परत करून घ्या. जे रस्ते करून ज्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा रस्त्यांची ते इमिजिएटली परत रिपेर करा. आज प्रामुख्यान तुम्ही कोणाक मेळूंक आयिल्ले आनी कोण मेळ्ळो तुमकां? आमी मेळपाक आयिल्ले प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकारान सांगलें आपूण काबू राजनिवासान आसा. दरबार हॉलाचें कितें काम चालू आसा. फुडली शपथविधी म्हाका दिसता थंय जावपाची आसा. सो दरबार हॉलाचें काम नेटान चालू आशिल्लें तेन्ना थंय बिजी आसा अशें ताणें हांगा फोनार इन्फॉर्म केलें. आज जो चीफ इंजिनियर गुप्ताक आमी मेळ्ळ्या पूण गुप्ता कडेन उत्तर नाशिल्लें दिवपाक. गुप्तान कितें तें PCEचेर धुकलून दिलें. PCEचे हेचे प्रमाणे आमी रावना. आमी ताका डेडलायन दिवन आयल्या चीफ इंजिनियराक 15 दिसाची डेडलायन दिल्या. ना जाल्यार तांकां आमी कितें आसा तें हांगा आमी हें करता. फुडले कोर्स कितें आसतलो तुमचो? 15 दिसान करूंक नाल्या मागीर 15 दिसां भितर आमी तांकां डेडलायन दिल्ली आसा. 15 दिसां भितर समज ते करिना जाल्यार फुडले कितें एक्शन प्लॅन आसा तो आमी तुमकां सांगून करतले कितें आसा. थँक्यू.